sa backer, guys! Mami! Hey, what's up guys? Bombahan na naman tayo sa vertical majority strategy sa Baccarat. Okay? Mabilisan lang to guys. Nood na lang kayo sa Facebook live natin pag gusto niyo na medyo matagal at matamaan ng giveaway. Okay, screen record na natin to. Let's go! Habol tayo, may player guys. May habol tayo, 50k. Bomba. Ayun na, majority player. Let's go! Bote nakahabol. Majority, vertical guys, boto nakakabol. 7? Oh, sure win na yan. Nag-draw, magaling. Waiting tuloy tayo sa another vertical. Sayang. Waiting, patience lang. O, kwentuhan muna tayo. Grabe! Yeah. Sarap pala guys, maggala-gala guys, ayaw na namin mag-live. Nagyan kami guys, party nung nakaraan, grabe. Malapit tong dalawa. Lalo na to si RG, no? Galing sumayaw guys! Galing. Nag-enjoy pa ako maglakad kasi pumasok sa bar. Tagaytay naman, no? Tayo na. Bulalo naman, bulalo. The best, Tagaytay. Malapit Tagaytay. Napaka-traffic na nga lang, guys. Sobrang traffic. 5 hours kami bumiyahe. Alas 1 na ata kami uwi. Alas 6 na kami nakauwi. Kakainis nga yung mga traffic. Ayun lang guys, majority banker na to guys. Let's go, Banker! Vertical lane. Vertical! Banker. Mas marami yung banker. Yeah, mag-banker tayo. Kaya magbabanker tayo. 6, 5, 4, 3, 2, 1. 50,000 sa banker guys! Happy New Year everyone! Masaya sa yung Pasko to. Ayan na, naglag na. Yeah. Ay, naglag na to. Alam na natin to. Alam na. Okay. Ito na yun. Ito na. Eh, 1, 3, Yes. Okay. 7. Mami! Ang diwali! Napakalupit nun guys. 97,500. Ayawan na. Bigayan na ng Cash G. Okay guys, so maraming salamat sa mga nanonood. Nood na kayo ng Facebook live natin mamaya. Yun lang, tatamaan sa inyo ng 2K. Okay guys, so yun lang, may tatamaan sa inyo ng 2K. Let's go! Let's go!